पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहाँ रानाघाट अनुमंडल शासक कार्यालय स्थित ट्रिब्यूनल में आवेदन करने आए एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान नदिया के हंसखली थाना क्षेत्र के गाड़ापोता निवासी जीवन कृष्ण विश्वास के रूप में हुई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची से जीवन कृष्ण विश्वास और उनकी विवाहित बेटी का नाम काट दिया गया था। इसी समस्या के समाधान और नाम दोबारा जुड़वाने के लिए वे गुरुवार तड़के अपने घर से रानाघाट स्थित ट्रिब्यूनल में अपील करने पहुंचे थे। परिजनों ने बताया कि प्रशासनिक कार्यालय परिसर में कागजात व्यवस्थित करने के दौरान जीवन कृष्ण को अचानक बेचैनी महसूस हुई और वे अस्वस्थ हो गए। उन्होंने तुरंत पास के रानाघाट अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक तौर पर मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है। प्रशासनिक कार्यालय में काम के सिलसिले में आए एक व्यक्ति की इस तरह मौत होने से परिसर में मातम पसर गया है। इस घटना ने एक बार फिर उन लोगों की परेशानियों को उजागर किया है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और वे उन्हें बहाल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। হয়েছিল আপনি কি সঙ্গে ছিলেন? শরীরটা দিয়ে খারাপ হয়েছে, যখন বসেছিল সমাজে পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে আর ওনার কোনো খেয়াল ছিল না। আগে থেকে কি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, তো এমন নয় যে দীর্ঘকালীন ভুগছেন এরকম কিছু নয়? আগে কোনো কিছুই বোঝা যায়নি। নাম কাটা গেছে, এর আগে কি শুনানিতেও যেতে হয়েছিল? হ্যাঁ, শুনানিতেও যেতে হয়েছিল? আগে একবার জমা দিল, জমা দেওয়ার পরে ওর নাম ওঠেন। আচ্ছা, তারপরে আবার এই যে এখন আবার বললো জমা নিচ্ছে, তাহলে জমা দিয়ে আসি। আমাকে বললো চল তাহলে কালকে যাই, জমা দিয়ে আসি। উনি কি কাজ করতেন? রান্নার কাজ করতেন। থাকতেন বাড়িতেই নাকি? না না, বাইরেই রান্নার কাজ করতেন। কোথায় কাজ করতেন? দণ্ডে এক জায়গায় যেত, সাইড বুঝে এক সাইড চেঞ্জ হলে এখন সাইডে যেত। আচ্ছা, তা কখন হলো এই ঘটনা? তো কি কারণে আজকে এই অবস্থান বিক্ষোভ করছেন আপনারা? বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাসের 68 বছর বয়স, 1995 সালে তার নাম ভোটার তালিকায় ছিল। পাসপোর্ট আছে, তা সত্ত্বেও তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। তার পরিবারের তাদের সবার নাম বাদ গেছে। আজকে ট্রাইব্যুনালে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে উনি আবেদন করতে এসে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে ওনার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে সঙ্গে ওনার মেয়ে হসপিটালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু বলে যে অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে। আমাদের ধারণা হয়তো স্পটেই মারা গেছে বা নিয়ে যেতে যেতে তার মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবারের তার মেয়ে ওখানে আছে, আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং হতাশাজনক। নির্বাচন কমিশন এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি শাসিত সরকার, তাদের যে এই অপরিকল্পিত এসআইআরে আজকে জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস তার প্রাণটা হারালেন। তার মেয়ে বলছে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।